किंतु बेले बेले मनीष दिशा विहीन चंद्रमा मारिया पछर बस मारे व्यस्त बेले बेले मनीष दिशा विहीन हो जाए कौन करवा कौन करवा उचित केउटा करवा उचित नहीं बेले बेले बड़ द्वंद्व मनीष पड़ जाए अनेक कथान अनेक पतन अनेक पड़ीजा पुणी चलवा ये जीवन गति से पछ हवा दरकार नहीं सेमती कथा है मुझे उठिया करदे तुम पाठ बंद कर दो देख जदि जदि किसी कथा हम तार चेयर पर ठिया करदेवी समस्ते तुमको देखिए तुम गोटे खराब पिला भी समस्ते कहे जहाँ चिंता कर देख जीवन में गति प्रगति अधोगति ये सब जीवन एक शाखा जीवन एक धारा ए भावार किसी ना तेणु जो मैंने जीवन को एमती विचार कर जीवन में आग को जाते दीप जड़े आम समस्ते जाचु सलिता एवं घी जड़े कि लोके कौन कौन दीप जड़े ना सलिता जड़े ये संसार समस्ते से आम अनेक परिश्रम करती सब किसी काम करती लोके आम सफलतार ही केवल आमको सम्मान दिए विफलता केते कष्ट से कथा करुवा लोक जाने ये मोबाइल बंद करो मोबाइल समस्ते साइलेंस करो दयाकर क्या मुझे आप देखते आम साइलेंस आगे कर 15टा 20टा थी हेल्ले भी साइलेंस करेंगे पड़ो दुईटा काम एका सागर हम आज संसार में परिश्रम प्रबल हो पैसा टिकर धर्म न हमार कारण है आम धर्म करूँ किंतु निजर विचार छाड़बूनी निजर चोर प्रवृत्ति छाड़बूनी निजर अन्याय प्रवृत्ति छाड़बूनी तुम बुझु ना धर्मटा को लोके या बुझे कहले सीआड़ी मोर प्रवचन पड़े मुझे जाऊ आपण मैंने कौन बुझते मुझे पचार आगे भल कम सबुदिन करवा दरकार ना सुविधा देखी करवा दरकार सोमवार गुरुवार रविवार जहाँ रखा अन्न दिन खाती ना अधिक बुझेबी इधर गोटे गोटे कथा बहुत कथा बुझी ना आम तो बुझे केवल कार्तिक मासटा पुण्य कले चलो 11 मास पाप कले चलो क्या घंटे मोबाइल चार्ज कर 23 घंटा चलुचु तो लोके धर्म को निज इच्छा चलाऊ तेणु धर्म सहित किसी संपर्क नहीं खाली गोटे प्रक्रिया चलती धर्म आमको शिखाए जीवन में पढ़ा आमको उठा शिखाए जानी तुम विजय जोड़े लोक चाहिए बस तुम विजय तुम सफलता जोड़े लोक चाह बस जानी गोटे हूँ तुम आत्मीय लोक तुमको भल पाता लोक तुमको प्रशंसा करने अपेक्षा कर बस मो पुओ मो भाई मो पिलाटे भल रहिले आम खुशी हो किसी लोक गाड़ी देवाई अपेक्षा कर आपण विजय आपको ईर्षा करेंगे सी कर ये दी जन मन को आप दुख करेंगे जो आप विजय न पराजय है कौन बुझे दुनिया करुवा लोकर जय पराजय थाए न करुवा लोक केवे जीवन में किसी गाली शुणा कौटी शुणुना तार मूल कारण हूँ कम को केवे बंद करूँ ना ये दुनिया कहवा लोक अनेक अच्छे कहे करेंगे आमको पछरू टाणवा लोक भाव ये दुनिया लक्षण ये किंतु अनेक लोक अच्छा आम विफलतार आमको प्रेरणा देवे प्रेरणा दवा लोक आजिकल समाज में अभाव दिए भल थिला बेले बंधुता बढ़ी जाइए भल थिला बेले अनेक लोकंकर आमर समागम हो मिशुचे किंतु गोटे कथा ना आ गए चेयर इे बुझेबी टिके बुझेबी हाँ से दी चेयर मझे आ गए चेयर पड़े ये सब जिन को चिंतन कर मोर कहवा कथा हूँ सफलता माने कौन बा फल सहित वर्तमान सफलता ये सब शब्द को आम ठीक बुझी न कही चलु फल सहित वर्तमान ताकू कहते सफल परिवार सहित वर्तमान सपरिवार बुझे कामना सहित वर्तमान सकाम सेमती सफलटा फल सहित दुनिया फलटा पछरे आसे ना प्रथम आसे तार सफल व्यक्ति जहाँ को आम कहूँ से केते वर्षर परिश्रम पर तार सफलता गछटा लगेदेले फल हुए गछ लगेवा बेले केते परिश्रम पानी दबा पाखरु घास उपाड़ा ता पाखरे पानी सब जगवा ता चारिपटे बा जाल दे बाछिवा ये सब कम जी गछ लगे थे से जाने किंतु गछरे फल फलिले से लोके जानती एटा को जे सफल पिलाटी जहाँ लगे आम मैंने समस्ते जिनस पाऊँ आप सफल शब्द को बुझ सफल शब्द हूँ कर्म कर शेष को सफल कहुए सफलता प्राप्ति प्रयत्न दरकार से आम संसार समस्त कहुए जीवन में तुम कौन कर तुम किसी लोग आगुरी शिखेबे छोट पिलाटे निजर किसी ज्ञान न थाए ताको बापा माँ भाई बंधु गोटक शिखाती तू या किंतु आज परिवार बड़ बिगड़ी जाइए आज परिवार आमको समस्त को शिखौती ता घर को जीवनी या घर को जीवनी या सहित मिसबनी ता सहित मिसबनी आमर गोटे शत्रु गोटे मित्र आम माँ बापा आमको शिखे
କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ। ସର୍ବେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯାଏ। ସର୍ବେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯାଉଥିଲେ ମୋ ଛୁଆ କହିଥାନ୍ତି ନା ଯାଆ ନା ବୋଲି। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପା ଆମର। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯିଏ ପାଣି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କି ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇନି। ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ହଉଛି? ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଜଗତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଶାଟା ପ୍ରତି ଯାଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଛଳନା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମାତ୍ମା କେବେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। এইটা আমার পরিশ্রম মাত্র হুয়ে, কিন্তু ସେଥିରେ ସଫଳତା ନଥାଏ। ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମ ସେ କରିବ ତାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିବ। ଭଲରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ 10 ବର୍ଷରେ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ଫଳିବ। ଜହ୍ନି ଗଛଟି ଲଗେଇଲେ 3 ମାସରେ ଫଳିବ, 3 ମାସରେ ବିନାଶ ହେବ। ଏକୁ ଲଗାଉଥିବା ଲୋକ ଯୋଜନା କରେ, ମୁଁ କି ଯୋଜନା କରିବି, ମୋର ଯୋଜନାର ଅନ୍ତ କେବେ, ଏକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରିବି ନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କରିବି, ଏଥିରେ ହାରିଲେ ବି କରିବି ନା କେବଳ ଜିତିବା ପାଇଁ କରିବି। କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ହାରି ନାହିଁ ସେ ଜିତିବାର ମଜା ପାଇନି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ସେ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କେବଳ ଜିତିବାର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବେନି, ଆମ ଗାଁରେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଟି ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ପାଇବେନି। କାରଣ ସେମାନେ ତ କୋଟି କୋଟି ଅରବ ଅରବ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ସହିତ ବିଫଳତା ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରି 100 ଟଙ୍କାର ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଆଜି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ସିଏ ଜାଣେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ସଫଳତା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇବି ଏ ଆଶା କରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଚୋରି କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫଳତା, ରାତି ପାଇଲେ ସଫଳତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିରେ ବିଫଳତା ନଥିବା ସଫଳତା, ନିନ୍ଦା ନଥିବା ପ୍ରଶଂସା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ନିନ୍ଦା ନଥିବା ପ୍ରଶଂସା। ଆମକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଯେ ସୁଦାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, ତା ଅର୍ଥ ଆମର ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିଛି। ସେ ସହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଭଲ ବୋଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ସହିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ସହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ସହିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଦୟାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗାଳି ଦେଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଶତ୍ରୁତାରେ ଗାଳି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମିତ୍ରତାରେ ଗାଳି ଦିଅ। ପିଲାକୁ ମାରିବା, ମାଷ୍ଟର ମାରିବା ଆଉ ବାପା ମା ମାରିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମାଷ୍ଟର ମାରିଲେ ସଂଶୋଧନ କରେ, ବାପା ମା ମାରିଲେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରେ ଆସି କହୁଥିଲେ ଆଜି ସାର୍ ମୋତେ ଭାଇଲେ, ମା କହୁଥିଲା ବାଡ଼ି ଆଣେ ତାକୁ ଦୀପାର ଆହୁରି ପକା। କାହିଁକି ନା ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ନହେଲେ ସାର୍ କାହିଁ ତାକୁ ପାରିବେ। ଇଏ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆଜି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷର ବଦଳି ଯାଇଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣମାନ ଭଳିଆ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ କହିଲା ବେଳେ ଭାବିବେ, ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ସମସ୍ତେ 6ଟା ଲୋକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ନା ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ? ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ପରିସର କେତେ? କୋଉଠି ବ୍ୟାପକ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ବାକିରି କଲି, ପେନସନ ପାଇଲି, ଘରେ ବସିଲି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ବୋହୂ, ମୋ ନାତି, ମୋ ନାତୁଣୀ, 6ଟି ଭିତରେ ମୋର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଅନୁଭବ ସବୁ କିଛି ଗଲା। ନା କେଉଁ ସଭାକୁ ଯାଇଛି, ନା କେଉଁଠି କବିତାଟେ ପଢ଼ିଛି, ନା କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି, ନା କାହାକୁ କଥା କହିଛି, ନା କ'ଣ କରିଛି। କାମ ସରିଲା ଘରେ ବସିଛି। ଆଉ ବୋଉ ସେଇକୁ କହିବ ରାତିକି ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, ଫେର ନେଇକି ଆସିବ, କାରଣ ବସିଛି ଘରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ସିନା ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, କୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଜି ସମାଜ କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛେ ନାଇଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, କ୍ଷମା କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନୀରବରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେନସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ନିଜର 6ଟି ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଲା, ମୁଁ ପାଉଛି, ମୋ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଛେ କ'ଣ? ସମାଜ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟସ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିଲା। ଆମେ ସମାଜର ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିଛି, ମୂର୍ଖ ଲୋକର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ବସିଯିବେ, ଜାଣିଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ, ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ?
खाली पिंडे बस पार्टी करेंगे लोक खराब हो गले लोक बदली गले लोक झील मैंने खराब हो गले कॉलेज पिला खराब हो गले मुझे गत काली निगमानंद कॉलेज आप चारि छक सी आप मीता महापात्र जो अध्यक्षा जन अच्छा अत्यंत विद्वान लोक माने विदुषी महिला भल शास्त्र जानते बस बस तुम बस अपेंद्र बस जड़े कि भाई अच्छे बस देखो मुझे 400 पाखापाखि 300 ऊर्ध झील थे अरे महिला महाविद्यालय झील थे कौन मुझे पचारि सर एगुड़ा आम जान एमती गोटे किसी अच्छी बोली आम जान आम भावु कॉलेज समयटा हूँ केवल गोटे भोग विलासर समय क्या आमको नियंत्रण बाहर को आसवाई कॉलेज पठाई आम कॉलेज आसलु बसिलु बुलिलु खाइलु पीलु बसिलु पुओ झील सहित मिसिलु बस चलू आम यहाँ जीवन जीवन गोटे संयमता श्रृंखला एगुड़ी आवश्यक मुझे किए बुझेगा ना बापा घरे कहला ना माँ घरे कहला बापा को अर्थ रोजगार समय ना माँ को टीवी सीरियल देखिकी घर भांगा समय ना क्या समय अच्छे पिला को बर्तमान बुझेगा कई जड़े व्यक्ति संध्या बेले बर्तमान घरे प्रार्थना करुचे मो परिवार वर्ग बसिक प्रार्थना करते जानते समाज में सबू शिक्षा गुड़िक घर मिलूला लोके मंदिर जाऊे शिक्षा जानापी मंदिर में भागवत रामायण महाभारत गीता पढ़ा होता से जीवन गठन सूत्र शिक्षिक आसुले निज घर को मंदिर करते निज घर मंदिर कला बेले बापा माँ आम देवता था प्रत्येक दिन बापा माँ को प्रणाम करुले एवं आम परिवार भल पितामाता ही आम ही आम संतान सदस्य निर्माण कर आज संध्या बेले कहारी घरे टी आलोचना नहीं किमिति शीघ्र संध्या हम धूपकाठी दगेदी किमिति से हंगा सीरियल को देखी किमिति अवस्था लगे ये देशर नारी मान अवस्था जब या हुए कि संतान गठन हुए आप चिंता कर बापा को तो 5 मिनट समय नहीं बर्तमान से सका संध्या पर्यटन खाली अर्थ रोजगार करने पचर पड़े जड़े अर्थ पचर पड़ा जड़े भोग पचर पड़ा पिलाटे कौन शिख किए शिखेव आगे 5 वर्ष 7 वर्ष पर्यटन पिला को बापा माँ शिखुते गुरुकुल छाड़ा आजिकल गुरुकुल ना गुरुकुल ना मैंने आपण दायित्व 25 वर्ष पर्यंत रोचे पिला या जदि पिला आप दूर भी जाऊँगी दूर गले तो कौन जदि पहर दिन मत गोटे पिला कहला सारे मोर जड़े बंधु बांगालोर अच्छा बांगालोर पुओटी गोटे मात्र पुओ डाक्तर भी कही जाऊ द्वितीय संतान भी हो पार ना शारीरिक रोग दृष्टिकोण पिलाटीर बयस नेट परीक्षा दौर सर केते बयस है आप बुझ से सफलता पाइला ना बोली 3 तारा कोठार डेई पड़ी मरीगला माने मो पाखे से फोन कला बेले कांदुचे पंडित जी आप बुझे आप मामू को बुझाऊे आम भी पिला बहुत बुझेचु पिला को जिते चेष्टा करते आप सहित कथबार्ता करने से सुविधा हो पारा ना कि आम पिला शेष को कर मुझे आपने एकुटिया करना आप सांगसाथी काली सका करेंगे तार मूल कारण कौन आम घरे आम के कौन महात्मा महापुरुष मान चरित्र आलोचना करना नीट परीक्षा पास करके डाक्तर हवा इंजीनियर हवा तो आ कौन हवा ना कौन हम ये कथा हम के पैसा वर्ष को रोजगार कर 40 लाख 50 लाख रोजगार कर तो वर्ष को वर्ष का पैकेज के इयरली पैकेज के 40-50 लाख तो हम सर बुझंतु ता बड़ ना गोटे राज्य बड़ आम भारत संस्कृति शिक्षा राति पाई जड़े लोक राजा होता सब निष्पत्ति हो सारी माने वस्त्र दिखाई यज्ञकुंड हो जाते यज्ञकुंड को जीव केत अभिषेक हम केत मुकुट पिंधा केत बापा मुकुट देवे पुओ को युवराज हम रामचंद्र व्यवस्था हो सारी ना पूर्व तोरण हो कपड़स बस सब काम हो राति कई अंतपुर सब बदलीगला सका जो पुरोहित जो गुरु वशिष्ठ देते राजकीय वस्त्र से सका नहीं गले बन को जा वस्त्र बड़ को जा वस्त्र नहीं गले आप वाल्मीकि रामायण पढ़ू मुझे मनरू कहूनी सका नहीं जो से गुरु 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 को जो देखिले रामचंद्र भाविले बोधे मोर जो समय बोधे विलंब हो गुरु मत सतर्क करने से जाना यहाँ मझिया माँ अंतपुर नहीं जावा पिलाटा केमी जानवे अन्न मैंने केमी जानवे दशरथ शक्ति नाला राम को कहवा कथा तुम बण को जाओ अत्यंत दुखरे कहले गुरुदेव आपड़ जातु टे मो कहे गुरु को देखिक रामचंद्र कहते गुरुदेव क्षमा करेंगे आपड़ जो समय कहे 2 मिनिट पूर्व बर पहुंची मुहूर्त पूर्व किंतु से समय आप अतिक्रमण करेंगे ना गुरु को कहते समय अतिक्रमण राम केवे करना आप माने निश्चित था राम दिवीर नभासते वाल्मीकि रामायण पढ़ले आप जान निजे गुरु हेले भी जड़े बापा सहित समान ना माने गुरु भी शिष्य को भल पान 14 वर्ष शिष्य को देखिपारे चिंता कर आखि छल छल कंठ आर्द्र हो गला जो आर्द्र स्वर कहते
ରାମ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି। କଣ ବଦଳିଛି କହିନା କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଏବେ ଆର୍ଦ୍ର କଣ୍ଠରେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ବାପା କହିଲେ, ଆପଣ ରାମଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବାପା କହିଲେ ହଳାହଳ ବିଷପାନ କରିପାରିବି। 27ଟା ଶ୍ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାପା କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆଜି ସେ ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ଅଛି? ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ପର୍ବତର ଶିଖରରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି, ହଳାହଳ ବିଷପାନ କରିପାରିବି, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଦେଇପାରିବି ଯଦି ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ହବ। ଏକଥା ଆମ ଘରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତା, ଆମ ଛୁଆ କୁହନ୍ତି ନା ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ତମେ କିଛି, କାରଣ ତୁମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲ ଆଉ ସେ କାହାକୁ କହିବେ? ତମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାହାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲ? ସେ କଣ ତମକୁ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ପଣ୍ଡିତ, ତମେ ତ କିଛି ଜାଣିନ। ଆଉ ଏବେ ଯୁଗ ସହିତ ତମେ କିଛି ବୁଝିନ, ତମେ ଯୁଗର ଯୋଗ୍ୟ କରେଇଲ ତମେ, ଆଉ ସେ ତମକୁ ମୂର୍ଖ କହିବେ ନା କାହାକୁ କହିବ? ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ସମାଜରେ ଆମେ ଏଇଆ ସ୍ଥିତି ସେ ପାଇଛୁ, ଏଇଆ କରିଛୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଧୁନିକତାର ପରିଣତି। କାହିଁ ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି? ରାମଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯେ ରାମ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ବଦଳିଛି, ଅର୍ଥ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବ। 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବ, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ବାପା କହିଥିଲେ ରାଜା ହବୁ, ବାପା କହିଲେ ବଣକୁ ଯିବୁ, ଏଥିରେ ମୋର ବିଚାର କରିବାର କଣ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ ବିଚାର ଅଡିଆ ପାଠ କହୁଛି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ସମୀକ୍ଷା କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ବାପା କହିଥିଲେ ରାଜା ହବୁ, ବାପା କହିଲେ ବଣକୁ ଯିବୁ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ନିଜ ପୁଅ କହିବେ ତତେ ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଦେବି, ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ସକାଳ କହିବେ ତତେ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିବନି, ହାଣି ଖଣ୍ଡା କରିଦେବ ସେ ତମକୁ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ ପୁରା, କୋଉଠୁ ବୁଝିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ? କୋଉଠୁ ବୁଝିବେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ସେମାନେ ଯଦି ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝେନି, ବାପା ମା ଯଦି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇନଥାନ୍ତା, ବାପା ଯଦି ଔଷଧ ଦେଇନଥାନ୍ତା, ବାପା ଯଦି କପଡ଼ା ଦେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି? ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ବା ତମ ମା ଯଦି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇନଥାନ୍ତା, ବାପା ଯଦି ତମକୁ ନ ଖାଇ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିନଥାନ୍ତେ, ତମ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିନଥାନ୍ତେ, ତମେ ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତ? ତାହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମର ଏକୁଟିଆ ନା ବାପାଙ୍କର ଦାନ? ଯୋଉ ରୂପ ନେଇ ତମେ ଆଜି ଭଲ ପାଉଛ କହୁଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୁଛ କହୁଛ, ସେ କାହାର ପାଏ? ଆଧାରଟା କାହାର? ମଣିଷ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ସେ ଭାବନ୍ତା ମତେ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ କିଛି କରିବି। এইটা হি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ মানে কোন? কৃতম জানাতি কৃতজ্ঞ। যাহা ହେଇଛି ତାକୁ ଜାଣି ନେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞ। ଧରନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିବେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କୃତଜ୍ଞ। କୃତଘ୍ନ କାହା କୁହନ୍ତି? କୃତମ ହନ୍ତି ଇତି କୃତଜ୍ଞ। କାମ ସଇଲା ପରେ ଗାଳି ଦେବା ତାକୁ କୃତଘ୍ନ କହନ୍ତି। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତଘ୍ନ ହଉଛି ନା କୃତଜ୍ଞ ହଉଛି? କାହିଁକି? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଅର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ କେବଳ ପାଠ ପୂଜାପାଠ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ଅଧିପୂର୍ବକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାନମ ଅଧିକୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଟିକେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏକୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆମ ଘର ମାନ ଆଜି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ କଥା, ମୁଁ ସଂସାର ସାରା ବୁଲିକି କହୁଛି। ଆପଣ ଘରେ ଅତି କମରେ 5ଟା ପର୍ବ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ବାପା ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ, ବିବାହ ଦିନ, ଆଜି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅତି କମରେ 5ଟି ପର୍ବ ହୁଏ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? 4ଟି ପର୍ବ ନିଜ ଘରେ ଘରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଏଇଭଳି ସମାଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆମର ବନ୍ଧୁ, ବାପାର ବନ୍ଧୁ, ପିଲାର ବନ୍ଧୁ। ମୋର ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିବି, ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିବି, ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିବି, ଅବଶ୍ୟ 3 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଆମ ଘରେ 3 ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। 3 ପୁରୁଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ କଣ କି? ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, 3 ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଏ। ନାତି ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ବାପା ଜେଜେ ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ପ୍ରଣାମର ଧାରା ଚାଲୁଥିଲା। ଆଜି ଅଛି ଜୁହାରଟେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବା। କେବଳ ଏଇ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଟି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଶ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା? ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ଅଛି ଆପଣଙ୍କର?
आपण मैंने आपन शाशु सबुदिन प्रणाम करें आप पुआटा केमी आप प्रणाम करेंगे आप झील केमी प्रणाम करेंगे ये गोटे विचित्र जिनस मु आंब पोतिकी घरे कौन मोर शिव हम मु करी ना पाइबार आशा करी केमती हम आपण आगे आरम्भ कर अच्छा मुझे पचार प्रणामटा करवाटा उपकार ना अपकार केवल उपकार आपण मैंने समस्ते जानते पिला परीक्षा को जो दिन जीव ता पूर्व दिन माँ कह बापा को ज्वार जीवु जेजेबा को ज्वार जीवु जेजेबा को ज्वार जीवु कहीं से जानी परीक्षा भाया गोटे कठिन समय गुरुजन मान आशीर्वाद हेले कठिनता सरल हो जाए बुझे ना नहीं से से दिन मोर कठिन आ जीवन सारा कठिन ना कहीं तुमर भूल माने तुम तुम शाशु को नमस्कार कर असुविधा आसे कौन ज्वार हो तुम कौन बुझन तो मुझे मो शाशु को सबुदिन प्रणाम करी मुझे मो बापा को सबुदिन प्रणाम करी मो छुआ कह पड़ो ये कौन ज्वार कथा बुझ आम घर परंपरा पढ़ो केमी हम यही जिनस गुड़िक नष्ट हो घर आज नष्ट हो घरटा बर्तमान कौन है जानते ना घरटा हूँ सब अपमिश्रण स्थल चाउल गुड़ी मिसेबी घरे बजार बिक्री करी तेलर मोबिल मिसेबी घरे बजार बिक्री करी घरटा हूँ अपमिश्रण स्थल बाहरटा हूँ प्रदर्शन स्थल आम घरे कौन गोटे ठाकुर अच्छा आप समस्त घरे ठाकुर अच्छा आया अच्छा ठाकुर जहाँ घरे अच्छा घरटा देव देवत्व भली होगा दरकार ना असुरत्व भली होगा दरकार मोर बा ठाकुर अच्छा आपण मैंने जो मैंने बाहर सब स्वामी स्त्री अच्छा धरत आप शशुर जड़े भारी टाणुआ लोक मैंने जहाँ कही एक अच्छा गोटे शशुर सी जो 5 दिन खंडे आप घर को आसते ये बहु मान व्यवहार केमती हो जानते कौन बा जो बाबा बाबा बापा अच्छा पाटी करना बड़ पाटी करना बापा गाड़ी देवे हुए ना नहीं बा अच्छा बापा बड़ा ना भगवान बड़ा बापा बा भगवान को प्रणाम करती किए बड़ बा भगवान मो घरे अच्छा आम पाटी मन लगे आम अपमिश्रण कर परस्पर भितर मिछ कथा कह कहीं से कंडे दीटा रक्ष भाई तुम्हें निजे कंडे कौन जब मो घर भगवान अच्छा कौन कर भगवान भाया व्यवहार कर ना भगवान को घरे अच्छी देखा को चोरी बदमाशी डकायती अन्याय अत्याचार परदर लुंठन कामना बासना चलती मो कथा आजिकल यही पिलाटा बुझुची भगवान को पूजा कर आसला पर मो बाप मो माँ सहित कड़ी पूजा कर बुझी भगवान पूजार मूल्य कौन कौन बुझ यही सब अवस्था बर्तमान परिवार क्षेत्र में बर्तमान बेसी आरंभ हो समाज क्षेत्र में कम है आ समाज कथा कह ना क्षमा कर आज्ञा से विचार से नुहे समाज में बर्तमान पचार चाहिए आपण मैंने बुझिले भी बुझीपारे बुझे पारे ना क्या समाज तो सी है आपड़ कहे एत ओडुआ किए जीव आमर 500 टका देदे गला 100 टका देदे गला कौन है बुझ अच्छा मत सार कहले चांदा क्या मगा जाए समर्थ पाई ना असमर्थ पाई समर्थ पाई चांदा मगा जाए ना असमर्थ पाई मगा जाए सर योग्य लोक माने गरीब लोक मगा जाए ना धनी लोक मगा जाए आया गरीब लोक आप गाँव गोटे गरीब लोक झील बाहर सी कहला मो झील बाहर को एकुटिया करना मत आप साहय चलो गाँव में 4-5 जन युवक नेतृत्व ने गोटे झूला धरले गाँव एमुड्र से समस्त को मागे किए 500 के 300 के 1000 देला ताको नहीं ता घरे देले तार झील बाहर टे सुविधा है अच्छा भगवान कौ दिन असमर्थ है आम चांदा धरिक बुझु क्या बदनाम कर भगवान आ खाया पाऊना तुम देले मुझे भोग देवी कौन आज्ञा मुंड खटौच ना पचार ये उद्भ्रांत युवक मान बर्तमान परिस्थिति कौ स्तर को है क्या ना मागुच गणेश ना सरस्वती ना काली ना दुर्गा ना मैंने एत खाया पाऊना आम देले खाई पुणी जा प्रार्थना कर मत धन दे जन दे परीक्षा पास करा केस जीता मो पुओ को भल कर ये जहाँपाई तुम चांदा मागिल ताको पुणी मागुच कौन मो कथा बुझ ना तुम देह भल करने 5 लोक मागे तुम देह भल है तुम देह रोगर पड़ी डाक्तखाना थी मुझे तुमको मांगी 1000 टका मागे कि 1,00,000 टका मागे कौन कह मत मागे तुम देल मुझे कौटू आनी तुमको दे मुंड फुट खट किए 30 नहीं समाज अवस्था गोटे उदाहरण देली अधिक उदाहरण देले कहि ना समाज अवस्था बर्तमान या जीवित पिता माता को माइले आम गाँव लोक कई अटकाती ना बुढ़ा बुढ़ी को ता पुओ बहु जब सबुदिन गाड़ी बंद दौर गाँ सारा लोक कहे एकाठी कहते एक घरिया करवा तू कहीं तो बापा माँ को गाड़ी दे तो बहु कहीं गाड़ी देला तो स्त्री कहीं एक कथा कहला तुम स्वामी स्त्री 2 टाक आम निआ पानी बंद कर कहते
କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଲଣ୍ଡା ନ ହବ ଖାଇବାକୁ ନ ଦବ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେଇବେ? ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ପାଟି କଲେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର କଥା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଏମାନେ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ ତ ମୁଁ କହିବି, ବିକ୍ରି ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିବନି। ମୋ କଥାଟା ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଲାଭ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚରିତ୍ରର କ୍ଷତି କରିବନି। ମୋ କଥାଟା ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଲୋକେ ସୁନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ଦୋକାନୀକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆପଣ। ଲୋକେ ଦୋକାନୀକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅଶୋକା ଜୁଏଲର୍ସ ମାଲିକ ଅମକେ ଲୋକ, ତା ସହିତ ମୋର ପରିଚିତ ଅଛି, ଦେଖି ପକେଇଲେ କହିବ ପଣ୍ଡିତ ସେ ନମସ୍ତେ, ଏ ଲୋକଟା ଭଲ ଦେବ, ଆଉ ତାର ଠକେଇଲେ ଭଗବାନ ଦେବ, କଷ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଚାର ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆରେ ଲୋକଟାକୁ ଏତେ ପରିଚିତ କଲା, ନମସ୍କାର କଲା, ସବୁ କଲା, ପୁଣି ଠକେଇ ଦେଲା। ଏଇ ସେ ମତେ ଅଧ କିଲୋ ବାଇଗଣ ଠକେଇ ତ 30 ଟଙ୍କା ଠକେଇଛି, କିନ୍ତୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ଠକେଇଲା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ମୂଳ ଜମା ଆରମ୍ଭ କଲା 3000 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଠକିବ। କାରଣ ସେଇଦିନ ସେ ଘର ତିଆରି କଲା, ଆରମ୍ଭ କଲା ଠକିବାର ପରିଣତି, କ୍ଷତି ହେବାର ପରିଣତି। କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ସୁଧ ମୂଳ ବେତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ଲୋକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯେତିକି କରିବେ ସେତିକି ପାଇବେ। ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯେତିକି କରିବେ ସେତିକି ପାଇବେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଧାନ ପୁତିଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ଛିଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍? ଭଗବାନଙ୍କ ଫଳ କେମିତି ମିଳେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ କୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତିକି କଲେ ସେତିକି ମିଳିବନି। ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଆଜିଠାରୁ କଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଭଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ କୋଟିଏ ଭୁଲ ହବ। ତମ ଛୁଆକୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ବେଳେ ତମକୁ କୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦବ। ଟିକେ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା, ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିକାଶ କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏମାନେ ସମାଜର କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ହବ। ମୋ କଥାଟା ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ସାର୍ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନେକ ଜିନିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମାଜ ମଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ସାର୍ ମନ୍ଦିରାମ ମହାପାତ୍ର କିମ୍ବା ଏ ଆଜିକାର ଯୋଉ ଇଏକୁ ମାନେ ଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଇନେ, ସେ କହୁଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସିଏ ଏବେ କିଏ ସମାଜ ଚଳଉଛି, କ'ଣ ହଉଛି ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝିନି। କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବେ? ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ହଉଛି ବିଚାର ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଚାର ବିହୀନ ବିଶ୍ୱାସକୁ କୁବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧ କେବେ ଏତେ ଭୁଲ କରେ ନା ଯାହା ଆଜି ମଣିଷ କରୁଛି। ଅନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଖି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କେବେ ମିଠା ଖାଇକି ପିତା କହେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଗରମକୁ ଛୁଇଁକି ଥଣ୍ଡା କହେ ନା? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ଯୋଉ ବିପରୀତ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ, ମୂର୍ଖ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଠିକ। କାରଣ ଅନ୍ଧର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆରେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସମାଜରେ ଯୋଉ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଯିବା। ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି କଥା, କାରଣ ମୋ ବିଚାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଭଦ୍ରକରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଆମେ ଉଠିଲୁ, ବସ୍ରେ ଗଲି, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା, 2ଟା ସିଟ୍ ବସିଲା। ସବୁ ନମସ୍କାର କଲା, ନମସ୍କାର କରି ଆରମ୍ଭ କଲା। କଲେଜରେ ଝିଅମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି, ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଳି ଦେଇ 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 ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, 73 କିଲୋମିଟର ସେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି କହି ଗଲେ। ଆଜି ସବୁ ଦେଖିବେ ଖବରକାଗଜ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବେ, ସେ ହେବ, ସମାଜରେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଚାଉଳରେ ଗୁଡ଼ି ମିଶିଲା, ଯେତେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗ କହି ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା ନା? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଶୁଣିବେ ନା? ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେବେ RSS ଶାଖାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଅମୁକ ହେଉଛି, ସବୁ ଯେ ପାର୍ଟି କଲା ଯେ ମାନେ ସେ ଗଲା କ'ଣ RSS କରୁଛି, କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କରୁଛି, କ'ଣ ସେ ଅମୁକ କରୁଛି, କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କରୁଛି, କ'ଣ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ସବୁ କହି ଗଲା। ଏ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଭିତରେ। ଯାଉ ସେ କହିଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେବେ RSS ଶାଖାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? କହିଲା ନା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? କହିଲା ନା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ जो सायंकालीन सत्र हुए दुर्गा बाहिनी कि विश्व हिंदू परिषद कि आज समाज कोई सत्संग निजर पिला को पठे ना ना मो कथा टे धीरे बस
केबे पठेइछन्ति कि ना ना मु कहली केबे आपण कौनसी निज पैसा रे निज घरे केबे कौनसी लोकंकर चरित्र परिवर्तन करिया पे कौनसी विद्वान को डाकी प्रवचन करिछन्ति ना 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 मु कहली आपण पिलार जन्मदिन विवाह स्मारक दिन बापा माँ श्राद्ध दिन कौनसी गरीब लोक आपण खटटी कि धनटी गरीब लोक खट खंडे दान करवा जे अनाथ आश्रम अच्छी 10टा खट दवा जे कुष्ठाश्रम अच्छी 10टा वस्त्र एमती केवे कर ना आजिकल सब ठक मु कौन देवी कहला मुझे ये संसार में सबुठ जदि ठक खोजा जाए आलस्यपरण खोजा जाए आपण तार शीर्ष रे जदि सेमिति के भावे पुरस्कार थाए आपण श्रेष्ठ पुरस्कार पाए माने मुझे पिंडारे बसी कहवा लोक बहुत स्पष्ट किंतु जीवन में केवे अन्य को खाया दवा लोकर बहुत हवा पर घरे खाई पिंडारे बसी भजाटा आउ टे भाजी तरकारीटा आउ टे कम होते कहवा लोकर अभाव ना कि निजे केवे क्या देने खाइबा देच निजे खाइबा देले जानत निजर जिनसटा अन्य को देले कि आनंद मिले तुम से आनंद पाइन तुम केवे जान मुझे आपण मान भाया कि लोक समाज को नष्ट कर केवल कहबार प्रवृत्ति अच्छे कहबी मुझे कौन मो बापार श्राद्ध दिन मु कौ दिन गोटे विद्वान को घरे डाकी मोर 50 जन लोक मान एकाठी बसई केबे किछि करिछि तापर मो कहबार अधिकार अच्छे लोक बदलू ना किंतु मो कथा आप शुणी था मुझा प्रति कोण अनुकोण बुलूचे आपण मैंने जो मैंने मोर थे सांग सहित प्रतिदिन 2-3 काली मु 3टा कार्यक्रम आप कल्पना करें काली सकाळू खोर्धार गोटे कार्यक्रम करके आसला निगमानंद अभिलाष मिले तब राति 4-6 प्रवचन मोर अनुभव में आपको कहूँ समाज परिवर्तन हाँपाई बहु लोक आग्रह है कम लोग प्रश्न पचार ना कम लोग आम संपर्क में नहांती सार पिलाटा बिगड़ी जाइए किमिति बदलैया सार रागरे शाशु को एक कहीदेली मत सार दिन मान भल लगुनि कौन करी परिवर्तन इच्छा नहीं हाँ राग तो शाशु कहीदे आउ तो पचार सार क्रोधवशत कहीदेली मुझे कौन करवा किसी कर कौन अच्छे तुम माँ तुम जीवन झील के वर्ष ना 25 वर्षर झील पर मो बोहू मुझे 25 वर्षर माँ सहित कभी झगड़ा कर हाँ कर कौन कर ना माँ आसिक मत डाकुला मुझे बर्तमान समाज बदल दियो तुम्हें बर्तमान शाशु गुरुतल पड़ जा कहीं हेनी कह माँ मुझे क्षमा कर दे मो माँ पाखे कह अभ्यास आप मत क्षमा कर दियो आरंभ कर ना जी मुझे जाओ जा सारे मत फोन कह जब हम बुढ़ी के फोन दियो बुढ़ी के फोन दियो कौन पंडित कथबार्ता है पढ़ा ना नहीं बात कौन लोक बदल इच्छा करना कथा हूँ आम आम स्वर को सेत बाट पहुँचे पार मानुचे वर्षा दिन में बेंग बोबौची कौन बसंत किए कोईली मरीगले ना ये बेकार शब्द को शुणी कोईली नीरव में बस मो टाइम आसु मो टाइम के बसंत ऋतु मो बोल तू कौन दी कथा बुझ तो समाज में समय को अपेक्षा करते व्यस्त हूँ ना निजर भल काम कर शेष उदाहरण दूसरे आपन को जड़े सन्यासी गंगा नदी कूल ध्यान करते ध्यान सरीगला से देखिले नई में पानी बढ़ी जाए गंगा नदी जुआ टी अधिक पानी बढ़ी जाए गोटे कंकड़ा बिछा भासी जा कंकड़ा बिछा जो भासी जाऊँगी सन्यासी मन दया प्राणी दया ना से कंकड़ा बिछा को उठे कंकड़ा बिछा ता गुण छाऊनी सी कौन ग्राना बड़ा सागे हाथ बिंधेला पुणी पकड़ा पुणी द्वितीय थर चेष्टा कले दया सृष्टि होना पुणी भासी होनी पानी अधा पशिले पशिक पुणी कंकड़ा बिछा उठे फिर कंकड़ा बिछा पाइला एक भारी कष्ट होती पुणी पकईदेला जो बिंधिला हाथ खोली जाऊँगी हाथ खोल पुणी पड़गला पुणी तृतीय थर आंठे पानी बंद पशिकी से कंकड़ा बिछा उद्धार कला पुणी माइला पुणी माइला बेलू भितर पशिला तृतीय थर मारी सारापर आड़ीर जड़े लोक बसला से कहला बाबाजी मूर्खटे कंकड़ा बिछा 3 थर कामुड़ी से फेर उद्धार करते जाऊँ बाबाजी बुलिकी जहाँ कहला मुझे सिया कही बहुत बाबाजी कहला बाबू रे कंकड़ा बिछा जदि तार कामुड़ा गुण छाड़ूनी मुझे जड़े साधु मो उद्धार गुण कहीं छाड़ी कौन बुझ तो खराब लोग खराब क्या कम छाड़ूनी मु चेष्टा कर समाज को बदलवाई मो भल गुण कहीं छाड़ी आया बहुत लोग कहते आजिकल कथा शुणुना बहुत लोग आसार अपने कहते से कई कथा शुणुना मुझे आदौ एकमत नहीं क्षमा करें मो मत कि प्रमाण करदेवी आप देखिए मो कथा कि शुणुचे मुझे कहबी आप भाई मूर्ख मो दुनिया देखिए बर्तमान रागे ना नहीं मत आज्ञा रागे ना नहीं मत कहले मो कथा शुणुना आप
किए कहला मो कथा शुणुना किंतु आपणकर तेल एते असत्य अन्याय अधर्मर तेल एते मारिछि जे मो गंगा जल पगेले भी छाड़ी खाली तो मूर्खता भर्ती रही मो भल कथा कहले भितर से पशिले आपण जीवे कथा बुझुन तो जो जिन चटापट पशिगला आप प्रतिक्रिया कौटा पशिगला मोर गोटे अहंकार अच्छे मो पड़ता मत कि मूर्ख कहले रागिबी ना नहीं कि बुझी ना मुझे गोटे डबल मूर्ख कथा बुझुन तो से पशिगला जो जिन आप घरे दीटा दा एका सागर कमार सालू पचेक आने गोटाक कामर लगे जोटा कामर लगे से धड़ा दाग होता ना से दाटा केमती पूरा धारुआ कौड़ ना धड़ा हो लुहा रंग छाड़ी से रूपा रंग हो हम ना नहीं जोटा कामर न लगे चाल खुशी थे विपद आपद काढ़ी से डेब आमर सब असत्य अन्याय अधर्म कम एत लगे से गुणटा पूरा धारुआ किए कहला सागे सागे लगे कान पाखे जन किए कथा कहला कानटा सागे पड़ी जदि किए भल कथा कहला हेटी मिल कौन कथा बुझुन ना ये तो पूरा धारुआ हो रही दिगटा से कम सागे सागे काटी पकाउछ जोटा कुंथा कौटा धर्म सत्य न्याय परोपकार सेवा अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह एटा कुंथा काम लागू अच्छा गोटे काम करवा जोटा धार लगी बर्तमान चाल खोसा जोटा धार लगे काम लगे समय क्रम से हम ना नहीं चेष्टा कले तो किए चेष्टा कर मोर विश्वास आपण मान मोर अनुरोध जीवन में देह खराब हेले आपण जड़े व्यक्तिगत चिकित्सक रखते ना नहीं व्यक्तिगत चिकित्सक फोन कर पचार देवे मुंडा विधुची पेटा विधि हो गोड़ हाथ कहीं झिमझिम हो कौन खाइब से आप फोन ले कहीद बस बस फोन ले कहीदब आपण यही औषधटा खातु एमती खाइबे खाई सारा खाइबे फोन कहीदब ना नहीं आप खाई भल होती ना नहीं आप जो व्यक्तिगत वकिल रखिए धरतु भाई बंधु कौट पाठ पढ़ा है खाई से पचारे कौन करवा से कहते सदा गो बापा कागज पत्र नहीं क्या कौन कौन जमाटे कागज पत्र धरिक मु तो व्यवस्था अच्छे ना आईन बुझापी व्यक्तिगत लोक रखते स्वास्थ्य बुझापी व्यक्तिगत लोग व्यवसाय करने व्यक्तिगत दुकान रखते फोन करदे से जिन आनी घर दे धरतु आप विदेश बाहर को जाइए भुवनेश्वर जाइए आपण घरे कहला जे आज रोषे चल ना आप सागे फोन कर घरे पहुँचे अच्छे ना नहीं घर पर एतिक लोक रखिंट आप देह भल कि मन क्या रखते मन में क्रोध आसूँ हिंसा आस देश आसूँ पड़ोसी घातर आसने पचारे आज्ञा पर उन्नति सही पारना पर को दवा को इच्छा मोर हो सब पैसा रखा इच्छा हो ठीक ना भूल आज्ञा अच्छा आपंकर छाड़ा संपत्ति बेसी ना नवा संपत्ति बेसी नवा संपत्ति कौन बुझे दूचे सांगे नवा संपत्ति बुझे ना दया क्षमा परोपकार सेवा अहिंसा सत्य अस्त्य को सांगे नवा घर द्वार टंका पैसा सुना रूपा एटीएम कार्ड खट पलंक कौन करवा आम छाड़ा बेसी ना नवा बेसी आज्ञा तथापि कौन डाक मला बंद आज्ञा आम दान प्रवृत्ति हो क्या पचारे ना आज्ञा मत दान प्रवृत्ति केमी ओडियो शिखई दिखाँ मत मीठा कथा केमी कह शिखई दिंतु मत 5 जन सांगर बसमी केमी मत शिखई दिंतु क्या पचारे दिने से आम परिवार जड़े थिला मार्गदर्शक गुरु आचार्य आम से समय कहते पुरोहित कि आजिकार पुरोहित नहीं आजिकार पुरोहित काम है कौन श्राद्ध मेला पूजा करवा दक्षिणा दवा जीटा नहीं पुरर हित करुले सी आपंकर सब विषम परिस्थिति जे आमको समत्व दौते ता ना था पुरर हित ता ना था मार्गदर्शक गुरु आचार्य प्रेरक कहीं आगे परिवार आम परिवार डाक्तर अच्छी देह भल सब भल कि आम भल खराब तेणु आशा करूँ जड़े जीवन में एपरी जड़े बंधु रखु जहाँ को निजर दुख कथा सब कहींपर कौन आप डाक्तर पाखक जाते आप कहीं खोज गोटे महिला डाक्तर बुझे स्त्री लोकटे सब खोलिकी कहीपर गोटे पुरुष लोकटा कमी कह जड़े पुरुष लोकटा जाए गोटे पुरुष डाक्तर है कहवा ठीक है बुझिपार तो गोपनीय कथा न कहले सी आप औषध दौ तेणु जीवन में थी गोपनीय भूल जनक पाखे नकली सब बाट बतेबू केमती कहले के जीवन सारा बोला पर्यटन संचय कर रखिंट से सब कौन जानते ना अवचेतन मन में कहे मरबार 2-4 दिन थो कहे एमती चोरी करी सेमती खाई चेतना ना अरे चेतना थाऊ थाऊ कहीदे जन पाखे क्या पाखे परीक्षा करके उपयुक्त गुरु उपयुक्त मार्गदर्शक पाखे कह से ठीक बाट बतेद अरे जीवन में भूल करवा स्वाभाविक किंतु भूल निरंतर करवा हूँ मूर्खतार परिचय
भूल करवाटा भूल नुहे भूल को जारी रखा भूल भूल समस्ते कर दुनिया रे जन आईएएस अफिसर पचारे एकाथरे एबीसीडी पढ़ी एकाथरे के या ओआ लिखि दे ना बारंबार भूल पर ठीक है अरे भूलटा प्रमाण बुझार किसी नहीं भूल पर क्षमा आप आदौ कष्ट कहते किंतु भूल को जारी रखु भूल को बंचे चल भूल होगा बदली ठीक कर जीवन बदल गला नहीं ये सिया हुए केते उदाहरण देवी क्षमा करेंगे आपण मैंने सब सार मास्टर बस अध्यापक सार माँ भूमि बस मुझे पचार जी भल पाठ लेखे तापाई आमर किसी खर्च खर्च अच्छे गाड़ी तो खर्च हेनी जे भूल लिख नाली बुला पाखे नेख खबर नहीं आज्ञा ये जीवन में जो मैंने भूल करती सार मैंने नाली काली करती जो मैंने ठीक करती नाली काली ठीक मार्क ठीक चिन्ह तेणु जदि आपंकर कहीं लोक टे नाली गुले देला रागुंट कहीं भावते से मत संशोधन कर परीक्षा हसिकार लिखी से नाली बुलेला मुझे पचारि सार परीक्षा कौन हम ना दीर्घकार जीवन सारा दीर्घकार रहा ना नहीं तेणु भूल कहूला लोक को भल पातु जीवन में भल हुआ समस्त को नमस्कार।